Pasok na dito. Beres, sila ulit. Wow! Grabe! Ayun na! Isa Beres! Pasok Beres. Pwede shoot. Beres, sarap sa belakang. Ay, ganun na doon. Yes, sir! Wala! Wala! Dati ka po eh. Agay ka kasakit. Agay ka kasakit sa kutoon. Sakit gitu siya. Sakit gitu. Nice, nice. Last row. Wala ka po. Nakuha niyo Brutas. Brutas. Basta dia. Indonesia number Colorado. Pag-yagit. Sab. Sab, coach. Pag-ingat si Buko. Take the shoot. Beres. Beres. Pass to Liam. Liam. Pass to Beres. Time. Tumira. Wala. Bago na napasa. Tumira ng huli. Wala. Nagul na. Beres. Nagul na. Pasya na. Tumira. Landas, landas, pupul. Mr. Liam na, pasok Boyo, Agari, Diana, Nice on. pupul, Mr. Dosa. Uang ini. Tayo. Ay, nako. Liam. Back to Beres. Back to Liam. Liam berdiri. Wala. Aku akan Brosas. Brosas. Tupalakai. Wala. Undur ka lang. Wala. Select 165. Last 3 minutes. Pilay time out na mo. Bang, pilay time out na mo. Beres. Panas sa belakang. Beres. Pinasa ka Liam. Pinasa ka Liam. Agad dito. Pass to shoot. Tingko. Wala. Bukan Brosas. Brosas. Beres. Beres. Wala. Kurang kita foul. Wala sa team member. Talino. Wala. Beres. Talino. Beres.
Nakuha dito. Last 1 minute and 45 seconds. Palakay. Palakay. Foul. Tumira. Wala agad. Ayun. Ayun. Last 1 minute and 5 seconds. Wala. Parang isa na lang. Isa lang. 1 point. Okay. Back up, first sumo. Pinabili ni Sita. Back up. So score is 74-67. Tumira ng 3. Ay, wala ka rin. Palakay. 2 points. Palakay. Mabay siguro. Mabay siguro. Pero Bago. Oh, 8 seconds. Violation. Ganda. Pumisat sa lakay na to. 2 points. Tulog na lang. Tulog na lang. Wala, ayun. Ayun. Wala na. Tualisan. Ay, Wala, hindi na. Wala. so score is 76-73. Oh, happy kayo sila. Oh, panakalaog sila.